तो এই প্রকার ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ए प्रकार लोक मान सीधा सड़क कहूँ चुपचाप काम करो ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ निज निजर खाद्य खाओ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ आदेश दौच बासला ଆଜ୍ଞା। मो प्रिय लोक मैंने जो पर्यंत तुम्हें निज काम करने इच्छा हो ना बोले आज खाइबी ना बोली कही दियो आज नाई मु काम करिनी बिल को जाइनी बाड़ को जाइनी घर काम करनी बासन माजनी झाड़ू करनी ड्रेस धोनी मु आज खाइबी ना कही दियो प्रेज लॉर्ड अलसुआ माने गुटे गुटे कंटा और ये अलसुआ घरे पड़िबो मंडली रे पड़िबो जीवन रे पड़िबो ये शैतान रो दूत धीरे 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 कंटा बड़ी करी बड़ी 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 आम जीवन रे एडे बड़ विपद सृष्टि करिबो हमको दिन बापा नथिबे मां नथिबे बापा नथिबे मां नथिबे भाई मान नथिबे के नथिबे अलसुआ रे बड़ी बड़ी एबे कोन करबा मोर पंचबार अछि कि ना नहीं एबे भिक माग पड़ो मत करिबा टाइम रे जो काम हमें करिबा नहीं अलसुआ रे छाड़ी देथिबा दिन आसबो भिक मगेई दबो बुझलो सेति मो प्रिय लोक माने ए शैतान रो दूत स्वरूप जो कंटा बडुची एटा कंटा नुहे एटा गुटे अलसुआर स्वभाव अलसुआर चरित्र मु अलसुआर जमी देई करी करी गली कोन देखुची कंटा सब बडी जाईची कोन बडी जाईची टेंशन देवा विषय बढ़ी जाइए समस्या विषय बढ़ी जाइए तकलीफ कष्ट देवा विषय बढ़ी जाइए जंत्रणा देवा विषय बढ़ी जाइए 15 ରୁ 19 पढ़ू से जो रास्ता रे जीव से रास्ता कंटा माने जुआड़ जीव फेल जुआड़ जीव सफल ना जुआड़ कले कौन काम कले होनी कथा द्वारा परिवार टाइम रे न कले कौन हो बुझलो से लोक कहबे ना कि पिला बेले जदि हाड़ भांगी जाइतिबो बोले मिसी जीव जना पड़ो ना किंतु बुढ़ा हला पर हाड़ भांगले मिसी थिले मते पेंड हेतिबो दिबा हेतिबो कि ना नाही हालेलुया सेति पय हम जीवन रे अलसुआर चरित्र को केबे बढ़ीबा पय देबा को ना सेटा झियो पाकरे भी थिबो केतना झियो माने जो कुर्सी छाड़बे ना टीवी छाड़बे ना से ड्रेस संत्या का थाउ से बाथरूम गंदू थिबो बाथरूम गुडे परिष्कार नथिबो घर भी परिष्कार नथिबो ड्रेस भी पिंदवा ड्रेस भी परिष्कार नथिबो से घर संत्या का थाउ बस मु आगे गुडे छोटा क्रीम लगे कर बोले सेटा केते लाभ बुझलो सेटा अलसुआ गुटे कंटा अलसुआ गुटे कंटा आउ एई कंटा बढिले मां को जंत्रणा देबो बापा को जंत्रणा देबो परिवार को जंत्रणा देबो आ गुटे वाक्य लेखा अछि अलसुआ व्यक्तिर सकाशु सुनो एटा समस्त सुनो अलसुआ व्यक्तिर सकाशु तार बापा तार मां तार भाई समस्त निंदा हेबे कोन हेबे निंदा से पड़ हितोपदेश 18 रो 9 पड़ हितोपदेश 18 रो 9 हां अपना कार्य रे जे अलस से कार भाई हम माइक रे पड़ो ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଅଳସ जे निजर काम रे जे अलस करूची ବିନାଶକର ଭାଇ कार भाई से माने तांगर परिवार लोक जार केंद्र लोक होइतिबे विनाश करबा लोक गुड दिन पूजे नांती कोइ नांती जार स्कूल जा जार पढ़े जार काम करे के कोइ नांती एबे सेति पई ये गुडे अलसुआई गला पूरा परिवार विनाश तक कर दैछंती कोन कर दैछंती भाई को भौणी को कहबा टाइम रे कोइ नांती सेति पई विनाश करो अलसुआ सकाश सब परिवार कांदबो अलसुआ सकाश सब परिवार टेंशन हेबे मो प्रिय लोक माने अलसुआ गुटे कंटा जीवन रे जगह देबा को नाही एटा शैतान रो दूत स्वरूप हम जीवन रे काम करिवो प्रेज लॉर्ड गुटे कंटा सरला 2 नंबर कंटा सुन तो 2 नंबर कंटा टिके शॉर्ट करी सरे दे 2 नंबर कंटा हला बीच कंकड़ा कंटा की कंटा देखि चकी सत को जल्दी जल्दी को देखि छ बीच कंकड़ा कंटा देखि छ बीच कंकड़ा रो कंटा कोट थिबो लांजरे माने पछरे देखि बाइबल रे लेखा अछि तुमे बीच कंकड़ा मान को मध्य रे रहउछो लेखा अछि का मान को मध्य रे रहउछो बीच कंकड़ा मान को मध्य रे रहउछो रो अर्थ कोन बोले सामना रे तुमरो सम्मुखीन करबा पई साहस नै पछबाटे मारबा लोक माने सेटा बोलबाटा हालेलुया कोबाटे मारबे सामना रे तू भूल कलु तू न्याय कलु तू अन्याय कलु सामना रे कहबा पई ताकरबू साहस नै बुझलो किंतु ताके पछबाटे आमे गला परे हमर फुट लागबे हमर कथा बात हेबे हमर विरोध करबे हमको पछबाटे झिक करी पकेबा पई सेटा होचे बीच कंकड़ा जी जी कल 2 रो 6 हां जी जी कल 2 रो 6 तुमे बीच कंकड़ा मान को मध्य रे रहउछो बोली बाइबल कहउची हां
ଜି କଲ 2:6 ନାଇଁ ବାଇବେଲ ବହୁତ ପଢବାର ଅଛି ତୁମମାନେ हे मनुष्य संतान ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ सत्य ହଁ, ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ କାନ କଳି ଓ କଣ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ କାନକଳି ଓ କଣ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ତୁମେ କଙ୍କଡା ବିଛା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛ ତୁମେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛ ତୁମେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛ କଙ୍କଡା ବିଚା ବୋଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ ବିଚ କଙ୍କଡା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା କଙ୍କଡା ବିଚା ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛ ପଛ ବାଟେ ମାରବା ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡା ବିଚା ସାମ୍ନାରେ କହିବେ ନାହିଁ ସାମ୍ନାରେ ନମସ୍କାର କରିବେ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କରିବେ ସାମ୍ନାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା କହିବେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ପଛ ବାଟେ ତୁମର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବେ ତୁମର ବିରୋଧରେ କଥା ହଉଥିବେ তুই সেন্তিটা তুই এন্তিটা সে শুনু কি বলবে হালেলুয়া কিন্তু আমি সামনে গেলে নমস্কার আজ্ঞা প্রেজ লর্ড আজ্ঞা ভালো চুটি টাকি পানি টিকে পি দিয়ে দিও টিকে চা পি দিও টিকে খাইতে বলবে আমি যাও যাও আমার পছবাটে মারবে প্রেজ লর্ড বাইবেলে লেখা আছে তুমি উচ্চ জায়গায় থিব কোন জায়গায় থিব তুমি উচ্চ জায়গায় থিব এ বীজ কঙ্কড়া মানে প্ল্যানিং করবে কেমতি হেলে তাকে তলে পকেবা বলি করে এ বীজ কঙ্কড়া মানে কোন করবে गीत संगीता 62 ର 4 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି गीत संगीता 62 ର 4 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ବିଚ କଙ୍କଡା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସକାଶୁ ଏ ବିଚ କଙ୍କଡା ମାନେ ତୁମର ବିରୋଧରେ ପ୍ଲାନ କରିବେ କେମିତି ତାକୁ ତଳେ ପକେଇବା ବୋଲି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ସେମାନେ କେବଳ ହଁ ଶୁଣ ସେମାନେ କେବଳ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣା କଣ କରନ୍ତି ବୋଲେ କଣ ମନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲେ କଣ যন্ত্র মন্ত্র নাই প্ল্যানিং ষড়যন্ত্র কূটনীতি ଆଉ କୋଉଟା ଗୁପ୍ତ ବିଚାର ବୁଝିଲ ତାର ଉପର ପଦବୀରୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ଏକତାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ପରିବାରକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ କୋଉ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସତ କଥା ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଭଲ ପଡିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା ବେଶୀ ବିରିୟାନୀ ଲାଗିବ ହାଲେଲୁୟା ସେମାନେ ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖରେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଅନ୍ତରରେ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଅନ୍ତରରେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ତୁ ନାଶ ହେଇଯା ତୁ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ପଡୁ ତ ଏମିତି ପଡୁ ତ ସେମିତି ପଡୁ ହାଲେଲୁୟା ସେଟା ହଉଛି ମାରାତ୍ମକ ବିଚ କଙ୍କଡା ପଛବାଟେ ମାରବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ରହିଛ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେବା ଲୋକମାନେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଫ୍ଟି କରିପାରୁ ବୁଝିଲ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆମେ କହିଲୁ ବାବୁରେ ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଛୁନା ବୋଲୁ ତମେ ଶୁଣୁଛ କି ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ପରା ବୋଲବେ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ବିଜୁଳି ଅଛି ୱାୟାର ଛିଣ୍ଡି ସେଟା ଛୁନା ଛୁନା ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାନେ ମୁଇଁ ଆକା ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛି ବୋଲୁଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି ସିଏ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ମୁଇଁ ଆକା ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛି ଯେ ୱାୟାର ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଦରକାର ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ୱାୟାର ଛୁଇଁଲେ ହବ କି ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ୱାୟାର ଛୁଇଁଲେ ହବ କି ଛୁଇଁ କରି ଦେଖନ୍ତି ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କିଏ ଛୁଇଁବାକୁ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧି କରି ଛୁଇଁବାର ଦରକାର ପଡେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଡାକ କାହା କଲେ ଶୁଣୁଛ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଙ୍କଡା ବିଛା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ସଚେତନ ଏତେ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିବାର ଅଛି ଆମର କଥା ଭାଷା ଚାଲିଚଳନ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ କଙ୍କଡା ବିଛା ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯିବ କା ସେମାନେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସାପ ଦିଅନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ସାପ ଦେଖିଛ କି ସାପ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ ସତ କୁହ ତମେ ଆଉ ସାପ ହଲେଇଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ ହାଲେଲୁୟା ସାପ ଦେଖିଛ ସାପକୁ କେତେଟା ଜୀବ କହିବ ଗୋଟେ ରୁଟରେ ଦିଟା ଜୀବ ବୁଝିଲ ସାପକୁ ଦିଟା ଜୀବ ଦେଖିନ ହଁ ହାଲେଲୁୟା ଏ ସାପ ନାଇଁ କି 6 ମାସକୁ 8 ମାସକୁ ତାର ଫଳ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ହ୍ୱାଇଟ ଫଳ ଦେଖିଛ କଣ କହିବେ ତାକୁ କାତି କାତି ହ୍ୱାଇଟ ଫଳ 6 ମାସକୁ 8 ମାସକୁ ତାର ଫଳ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଷ ହୃଦୟରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଈର୍ଷା ହୃଦୟରେ ଥିବା ଝଗଡା ଭିତରେ ଥିବାଟା ସେମିତି ସଜେଇ କରି ରଖିବ ଉପରେ କ୍ରିମ ଯାକ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ହାଲେଲୁୟା ଉପରେ ବଦଳୁଛି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମିତି ଏକା କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଝଗଡା ବିବାଦ ଅଭିଶାପ
एमती कंटा मान मध्य तुम्हें रोच बोली बाइबल बीच कंकड़ा मान मध्य तुम्हें बसवास करुच तुमको से सम्मुख में नमस्कार करेंगे प्रेज करेंगे किंतु पछबाटे से मारे पछबाटे तुमको कौन करेंगे तुम विरोध में कथबार्ता ए प्रकार समय आम निज निज को निरीक्षण करवा एक साप बा ए प्रकार कंटा मान आम कि प्रकार सचेतन बा आमोस 4:2 वाक्य लेखा अच्छी आमोस 4:2 वाक्य लेखा अच्छी ए प्रकार कंटा मान जीवन आम जीवन ए प्रकार कंटा मान को बाहर कर हाँ आमोस 4:2 प्रभु सदाप्रभु आपना पवित्रतार शपथ करी कही देख जो समय लोक मैंने तुम मानक तेंटारे तुम मान अवशिष्टांश को बड़सी कंटारे टाणी नेबे एपरी समय तुम मानक ऊपर आसीबो एमिति समय तुमको ऊपर आसुची कि तुमको कंटा द्वारा टाणी कर नेबे माने आम पाखे थिबा लोक माने केमती कंटा थिबे से माने टाणी नै धरै दउथिबे प्रेज लॉर्ड तुम जाकु दया करूछ तुम जाकु प्रेम करूछ तुम जाकु स्नेह करूछ सेया का मारात्मक कंटा हे जिवो सुनछ जने झियो गोटे साप पालुची कौन पालुची शुण भल समझ शुण गोटे झियो साप पोषुची कौन पोषुची ए साप को डेली क्षीर दउची कौन कौन दरकार दउची का शुणुच ए दिने साप बड़ हो गला साप शुणु ना शुणुच ए दिने कौन हो गला साप जेमिति साप बड़ हैला खाइबाटा छाड़ देला आ साप खाउनी हेबे क्षीर देले खाउनी मांस देले खाउनी जौटा देले खाउनी शुणुच दिन है 2 दिन है 3 दिन है साप आउरी खाइबाटा छाड़ देचे हेले सप्ताहटी परे ए झियो भाबला या खाइबाटा छाड़ी देला मरी जीव बरा बोली करी गोटे पशु डॉक्टर को डाकी गला का को डाकी गला पशु डॉक्टर को डाकी गला पशु डॉक्टर से कथा वार्ता कर कहला आगे गोटे सप्ताहटी ना हमर साप खाद्य खाउनी भलरे खाउतिला क्षीर मांस सब भलरे खाउतिला जे हठात गोटे सप्ताहटी ना खाउनी बरारो पशु डॉक्टर माने बहुत साइकोलॉजी तांगर ज्ञान होतिबो ना पशु डॉक्टर कहला सप्ताहटी ना खाउनी कत कथा हां राति बेले कोट थाउची तार जगह रोच के तुम पास छे बोला साप साप राति बेले तार जगह रोच के तुम रूम को आसुची बोली से झियो को डॉक्टर से झियो कहला मजी मजी मोर पापू आसी कर भूली कर जाउची बोली कहला सुनच हालेलुया से झियो कोन कहूची ए साप मजी मजी मोर पापू आसी कर भूली करी मते किछ करूनी मात्र मते किछ ओके तो डॉक्टर जानी गला डॉक्टर सप्ताहटे ला खाउनी बोले तो माफी कर जाउची से बोली कहि देला तो माफी करी एबे खाइले जीर्ण करि परबी ना नाही काल के खाइले जीर्ण करि परबी ना नाही और दिन को खाइले जीर्ण करि परबी कि ना नाही से कंटी एई करी जाउची कंटी एई करी दिने बड़ हे जिवो बड़ भूकी लाई जिवो गिळिबो तते बोली डॉक्टर तू जाकु क्षीर दउचु तू जाकु पाळुचु जाकु तू भल ध्यान रखुचु जाकु तू बड़ जत्न नउचु से गुटे मारात्मक कंटाई कर तते नष्ट करबा पई प्लान सुनछ कि मो प्रिय लोक माने आम मान को जीवन रे शैतान रो दूत ए प्रकार चरित्र रे पड़ती आम निजर गुण आम ठारे गुटे शैतान रो रूप धारण करबो गुटे बिचकंगड़ा रूप धारण करबो आम ठारे पडुथिबो हमको का सुनो न सुनवा लोक माने गुटे हालेलुया कहबा हालेलुया धन्यवाद तो ए बीच कंकड़ा मानकर कंटा को हम चिन्हबार अछि से मान को ठार हम कोन हबार छी पृथक हबार छी अलगा हबार छी सुनलो केतरा कंटा हला 3 नंबर कंटा सुनो 3 नंबर कंटा कुटिलो कंटा कि कंटा फर्स्ट को कंटा कहली को 2 नंबर कंटा कोटा कहली बीच कंकड़ा बोले तार अर्थ कोन अमर विरोध का पछवाटे हालेलुया 3 नंबर कंटा ला कुटिलो लोक माने गुटे गुटे कंटा कि लोक कुटिलो लोक माने गुटे गुटे कंटा कुटिलो बोले कोन कुटिलो बोले सरल भाषा रे बुझे दउची मोर जमी रे मु जण को काम करेली मोर जमी रे मु जण को हेल तार मोर कर्तव्य कोन से लोक प्रति हैं नाय ने तार भल मंद काई सब बुझबी जो दिन काम कला था दिन पैसा मोर देवार अछि कि ना नाही हालेलुया सुनछ
ତମେ ନ ଶୁଣିଲେ କୁକୁରମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋର ଜମିରେ କାମ କରିଛି, ଆଜି କଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋର କାମ କଣ ତାର ପ୍ରତି? ତାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ନା? ଯଦି ତାର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଖଟେଇ ଦେବି, ମୋର ଜମିରେ 10ଟାରୁ 9ଟା ରାତି 9ଟା ଯାଏ କାମ କରେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଗଲ? କାମ କରେଇ ଦଉଛି, କାମର ପଇସା ଦଉନି ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ। ବାଇବେଲ କହୁଛି କୁଟିଳ ଲୋକ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ। ପଢ ହିତୋପଦେଶ 22:5 ବାକ୍ୟ ପଢ। କୁଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଥରେ କଣ୍ଟା ଓ ଫାନ୍ଦ ଥାଏ, ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ ହଁ ସେ ସବୁରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ କାଢି ପଡବ ନା ପିଲା କାଢୁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ପଢ। ହଁ କୁଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଥରେ କଣ୍ଟା ଓ ଫାନ୍ଦ ଥାଏ, କୁଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ କଣ୍ଟା ଓ ଫାନ୍ଦ ଥାଏ। ହଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କୁଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ୍ଟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କୁଟିଳ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ବୋଲେ ଜଣକୁ ପରିଶ୍ରମ ଖଟେଇ ଦେବେ, ଜଣକୁ ପରିଶ୍ରମ କରେଇ ଦେବେ, ଜଣଙ୍କର ତାର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଟିଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 31:39-40 ରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 31:39-40 ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ କୁଟିଳ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରାନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନ ଦେବା ସକାଶୁ ଏମାନେ ଗହମ ବୁଣିଥିଲେ ସତ, ଆଉ ଗହମ କାଟିବେ ନାହିଁ, କଣ୍ଟା କାଟିବେ, କଣ୍ଟା। ଯେବେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ, ଯେବେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ, ବା ତହିଁର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତହିଁର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶକ କାରଣ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଗହମ ବଦଳେ କଣ୍ଟକଲତା ତେବେ ଗହମ ବଦଳରେ କଣ୍ଟକଲତା, ଓ ଜବ ବଦଳେ ବିଷବୃକ୍ଷ ବଢୁ। ଜବ ବଦଳରେ କଣ ବୃକ୍ଷ ବଢିବ? ଗହମ ବୁଣିଥିଲା, କଣ ବୁଣିଥିଲା? କଣ କାଟୁଛି? କାହିଁକି? କୁଟିଳ। ତୁ ଜଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଚିହ୍ନିନୁ, ଅନ୍ୟର ଝାଳକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଅନ୍ୟର ବାଧାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁଟିଳ ଲୋକ ଗହମ ବୁଣି ଦେଇଛି, କାଟିଲା ବେଳକୁ ଗହମ କାଟୁନି, କଣ କାଟୁଛି? ଜିରିମିୟ 12:13 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ 12:13 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ସିନା ତୁମେ ଗହମ ବୁଣିଲ, ଏ ବର୍ଷ କଣ ବୁଣିଲ? ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ଗହମ ବୁଣିଲ, ଗହମ କାଟିବ ନାହିଁ, ଧାନ କାଟିବ ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡିଆ କାଟିବ ନାହିଁ, ହଳଦୀ କାଟିବ ନାହିଁ, କାଟିବ ତ କାଟିବ, କଣ୍ଟା କାଟିବ। ହଁ ସେମାନେ ଗହମ ବୁଣି କଣ୍ଟା କାଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗହମ ବୁଣି କରି କଣ୍ଟା କାଟି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ବି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କରି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବୁଝିଲ? ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କରି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନାହିଁ କି? ସେଟା ବିଲକୁଲ ଭଲଟା ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ ବୁଣିଥିଲେ? ଗହମ କାଟୁଛନ୍ତି କଣ? କଣ୍ଟା। ଟେନସନ, ଋଣ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ। ଗହମ ବୁଣିଲେ ଗହମ କାଟିବେ, ମକା ବୁଣିଲେ ମକା କାଟିବେ, ପ୍ରେମ ବୁଣିଲେ ପ୍ରେମ କାଟିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ଏତେ ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ବାସ୍ ବାସ୍ ସକାଶୁ ଶୁଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବଢୁଥିବ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବ। ଆମେ ଯଦି ଗହମ ବୁଣୁଛୁ, ଗହମ କାଟୁନୁ, କଣ୍ଟା କାଟୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟର ବେଦନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାଣି ପାରୁନୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଜମିକୁ ଜଣେ ବହୁତ ବିହନ ଧରି କରି ଗଲା। କେତେ ବିହନ? ଗୋଟେ ଧରିନି, ଗୋଟେ 50 କେଜି ଧରି କରି ଗଲା। କେତେ କେଜି? 50 କେଜି ବିହନ ଜମିକୁ ଧରି କରି ଗଲା। 50 କେଜି ବୁଣିଲା, କାଟିଲା ବେଳକୁ ପାଉ କେଜି କାଟୁଛି। କେତେ କେଜି? ପାଉ ବୋଲେ ଜାଣିଛ କେତେ? 250 ଗ୍ରାମ। ଏତିକି ଗୋଟେ ମୋଟାର ଆସିବ କି ନାହିଁ? କେତେ କେଜି ଧରି କରି ଯାଇଥିଲା? କାଟୁଛି କେତେ? ପଢ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, ପଢ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ରୁ ତଳକୁ ପଢ। ହଁ 38 ରୁ ତଳକୁ, 28 ରୁ 38 ରୁ ତଳକୁ। ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ବିହନ ବହି ନେବ, ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ବିହନ ବହି ନେବ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ
ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ବହୁତ ବିହନ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲା 50 କେଜି ଧରି କରି ବହୁତ ଧରି କରି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। କିଏ ଖାଇ ପକଉଛି? ହଁ। ତମେ ଯଦି କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ବୋଲେ ପୋକ ମାନେ ବି ତୁମର ଅନ୍ୟାୟ କରିବା କଥା। ଶୁଣୁଛ କି? ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଇ ପକେଇଲା। ହଁ ପଢ ଭାଇ। ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରୋପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରୋପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରିବାକୁ ମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରିବାକୁ କାହିଁକି? କୁଟିଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ବେଦନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକରି ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁଟିଳ ଲୋକର ମାର୍ଗ କଣ୍ଟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା, ତାର ଜମିରେ କଣ୍ଟା, ତାର ମାର୍ଗରେ କଣ୍ଟା, ତାର ଘରେ କଣ୍ଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କୁଟିଳର ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟର ବେଦନାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟର କ୍ଲେଶକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନେକକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଉଥିବା ତାର ଫଳ ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଟିଳ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଶୁଣ, ୟାର ଶୁଣ। ତୁମର ପିଲା ତୁମର ଗାଁ ତୁମର ପାଖରେ ତୁମେ ରହୁଛ। ଆଜି ନ ଦେଖିଲେ କାଲିକି ଦେଖିପାର। କାଲିକି ମତେ ଦେଖିବି ବୋଲେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମତେ ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମର ଗାଁ ତୁମର ଲୋକମାନେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ବେ କାଲିକି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଷ୍ବେ କି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମୁଇଁ ଦୁଷ୍ବି ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ ଦେଖି ତ ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମେ ଯେମିତି ଲୋକ ତୁମର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହେବେ। ତୁମେ ଦୟା କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦୟା କରିଦେବେ। ତୁମେ କ୍ଷମା କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କୁଟିଳ ହେଇଗଲ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ପଢ ଗୀତ ସଂହିତା 18 25 26 27। ଗୀତ ସଂହିତା 18 25 26 27। ହଁ। ଦୟାଳୁ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଇବ, ଦୟାଳୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଇବ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବ, ନିର୍ମଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଇବ, ନିର୍ମଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଇବ। ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କୁଟିଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଚତୁର ଦେଖାଇବ। କୁଟିଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତି ହେବେ। ଶୁଣୁଛ ତ? ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଦେବେ, ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ତୁମେ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଟିକେ ଚାଲାକି हो ପ୍ରଭୁ ବି ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ? ସତ କୁହ। ଯୀଶୁ ବାପା କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଛ? ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ବୋଲେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କରିବା ଲୋକ, ଯୀଶୁ ଦୟା କରିବା ଲୋକ, ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ। ଓ ଯୀଶୁ ବଢିଆଟା ବୋଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ହାଲେଲୁୟା କରିଦେଇଛ। ଏବେ ମୁଁ କହ ଯୀଶୁ ସବୁଦିନେ ରାଗି ଯିବା ଲୋକ। ଯୀଶୁ ସବୁଦିନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନେ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 7:11 ଲେଖା ଅଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତିଦିନ ଏଭ୍ରିଡେ ଡେଲି କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ହଁ, ହଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ହଁ ହଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ, ହଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିଦିନ କାହା ପାଇଁ? ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ ବି ବାକ୍ୟ ଗାଡି କରି ରଖିଛି। ଦୁଷ୍ଟ କିଏ ଜାଣିଛ? ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ ଶୁଣୁନାହିଁ ସେ କିଏ? ଜିସାୟ 26:10 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିସାୟ 26:10 ଲେଖା ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଶୁଣୁନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ। ହଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ହେଁ ସେ ଧର୍ମ ଶିଖିବ ସେ ନାହିଁ। ଦୟା ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ଶିଖିବ ନାହିଁ। ସରଳତାର ଦେଶରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେଶରେ, ସରଳ ଦେଶରେ, ଶାନ୍ତିର ଦେଶରେ, ଶାନ୍ତିର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ହଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଅନାଇବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ କୁଟିଳ ପରା। ସେ କଣ କୁଟିଳ? ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଟିଳ କରିବା। ଶୁଣୁଛ କି? ଜଣେ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ କଣ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଦେଲା, କଣ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିବାର ଧରା ପଡିବାର କେସ୍ ହେବାର ସେ ଜେଲକୁ ଗଲା। କୋଉଠି ଗଲା? କଣ ପାଇଁ ଜେଲକୁ ଯାଇଛି? କଣ ପାଇଁ ଜେଲକୁ ଯାଇଛି? ଏବେ ସେ ଡରବାର ଅଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବାରୁ ଜେଲ ଆସିବି ବୋଲି ଡରବାର ଅଛି କି ନା ନାହିଁ? ଡରବାର ଅଛି କି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବାହାରେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଡରି କରି ଚୁପଚାପ ଥିବାର ଅଛି କି ନା ନାହିଁ? ଏ ଜେଲ ଭିତରେ ବି ବିଡି ପିକା ସବୁ ଚୋରେଇବାର ଆରମ୍ଭ କର। ଶୁଣୁଛ କି? ଚୋର ପରା, ବାହାରେ ଥାଉ ଭିତରେ ଥାଉ ଚୋରି ଏକା ଚୋର। କୁଟିଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ଏକା। ଶୁଣୁଛ? ଶୁଣୁଛ କି?
सो मो प्रिय लोक माने कुटिलर चरित्र कुटिलर स्वभाव अन्य को जंत्रणा दउथिबो निजे सुखरे रहबा पई चाहूथिबो किंतु ताको सुख मिलिबो नाही जंत्रणा से भोग करिवो तुमे जेमिति तुम प्रति प्रभु सेमिति हेबे तुम्हें दया करंतु प्रभु दया करदेबे तुम्हें प्रेम करंतु प्रभु प्रेम करिवे तुम्हें क्षमा करंतु प्रभु क्षमा करिवे किंतु तुम्हें कुटिल हो गले प्रभु तुम प्रति मध्य कुटिल सेति भाई बाइबल लेखा जे ध्यान रे देखुत निजको टिके ध्यान रे चेक करूत तुम ठारे पिता गच पड़ुची कि मिठा गच पड़ुची टिके ध्यान रे चेक कर बोली एप्री पुस्तक 12 रो 14 रे नहीं 12 रो 15 रो पढ़ो 12 रो 15 लेखा अछि ध्यान रे निरीक्षण करूथो तुम मान को मध्य कौन सी तिक्त गत वृद्धि पाउची कि एंती गुटे वाक्य थिबो काले के ईश्वर को अनुग्रह रु हां ए वाक्य हां पतित हुए काले के ईश्वर को अनुग्रह रु पतित हुए अबा कोनोसी तिक्ततार मूल अंकुरित होई बढ़ी उठी काले कोई तिक्ततार मूल पिता चरित्र पिता स्वभाव कुटिल गुण तिक्ततार मूल अंकुरित होई बढ़ी उठी तुम मानकर अनिष्ट करे तुम मानकर अनिष्ट करे आ तद्वारा अनेक कलुषित हुअन्ति तो द्वारा अनेक स्नावे निजको टिके निरीक्षण कर मोठार पिता गच पडुची कि बुझलो मनुष्य केमती खराब होचंती जानिचो तुमको आवाज सुबुनी तुमको तुम एते ध्यान रे वाक्य सुनजे तार आवाज सुननी तुम हालेलुया मनुष्य केमती खराब होची जानिचो कि नहीं न जावड़ फाटकणा वाक्य कहबी बाइबल लेखा अछि जार ढांकुणी खुला थिबो से खराब हे कौन कहली कहतु गणना 19:15 वाक्य रे लेखा अछि गणना 19:15 लेखा अछि जो मेला पात्र रे ढांकुणी नाही ता असुचि गणा जीवो प्रत्येक मेला पात्र जइरे ढांकुणी बंधा न थाए न थाए ता असुचि हेबो ता कोन हेबो ए ढांकुणी न थिबाटा जागर कोन हे जीवो गोटे गिनारे क्षीर रखिथ गोटे गिनारे क्षीर कुहतु गोटे गिनारे क्षीर रखिछ बिले 10टा अछि केतरा ढांकुणी देइनो मते चा बने के केबे देबा को नै सुनछ बिले 10टा अछि क्षीर घरे अछि ढांकुणी गुडेइनो सेटा कोन ग्यारंटी देबो सफा देबो ओले आमर जीवन पवित्र जीवन शुचि जीवन निर्मल जीवन प्रभु हमको सूची करचंदी बपतिस्म देचंदी अभिषेक देचंदी वाक्य देचंदी आत्मिक वरदान देचंदी अनेक क्वालिटी रखिचंती आमे ढांकुणी बा हम जीवन को सुरक्षा रे रखबार अछि मनिचा देखबा को नै मनिचा सुनबा को नै प्रेज लॉर्ड भाई जने धार्मिक व्यक्ति थिले तार ना लूत 50 धार्मिक 50 दुष्ट 50 धार्मिक 100 को केते 100 को 50 धार्मिक आ 50 बीच मान को भूली जीवो कोटको बीच वाले बुझी बात तो समुद्र कूल को भूली जीवो ये धार्मिक ये धार्मिक राति रे फाइन का लंबा लंबा प्रचार करो ना राति सॉरी दिन रे लंबा लंबा प्रचार करो राति घंटे जाए मोबाइल प्रेज लॉर्ड ये के तार नाम होची लूत द्वितीय पितर 2 रो 7 पढ़ो जल्दी पढ़ो द्वितीय पितर 2 रो 7 हां पुणी से दुराचारी मानक कामुकता पूर्ण आचरण रे 8 नहीं डायरेक्ट 7 पढ़ो हां 7 है हां 8 पढ़ो डायरेक्ट हां जेनु से धार्मिक लोक सेमानक मध्य रे वास करी जेनु से धार्मिक लोक सेमानक मध्य रे वास करी सेमानक अन्याय कार्य देखी सेमानक अन्याय कार्य देखी देखी ओ से विषय सुनी आ सेमानक विषय सुनी सुनी प्रतिदिन अपना धर्मपरायण प्राण रे प्रत्येक दिन अपना आत्मिक जीवन रे जंत्रणा भोग कले कौन भोग करचंती भल धार्मिक लोक नबा कथा देखी देखी नबाटा सुनी सुनी निज जीवन कौन भोग करचंती मुंड पुरे बाक नै बोली कहउचंदी नै कि यार से आड पतार आत्मिक लोक माने आसे जाइछो हालेलुया हालेलुया तुम समस्त गुटे रिक्वेस्ट करची केबे भी एरिया मान को मीटिंग हेले सब मीटिंग को जाओ तो वाक्य सुनो प्रचार सुनो घरे भी YouTube रे सुनो भल पालक मान को मैसेज सुनो है बाइबल टिके फटाफट पढ़ो बाइबल टिके 3 मास रे बाइबल दीतर सर्व केत मास रे पढ़ले का सर्व रखि देले सर्व प्रेज लॉर्ड हालेलुया ओके प्रभु कर महानाम धन्यवाद तो
ये लूत सदम गोमारा रे रहउची कोट रहउची तांगर अन्याय कार्य को देखि देखि